फेक इट मेक इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन होची मूलदुआ कौन ना फेक इट मेक इट मिछ 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 आमे छोट बेलू कौन शिखिकी आसीचु आमे छोट बेलू शिखिकी आसीचु मिछ कहबोनी सत कहब अरे मिछ जदि आमे भल कथाटा कहबा असुविधा कौन अछि मिछ कहबानी सिना खराब जिनस कहबानी मिछ किंतु जदि भल कथाटा कहबा आमको धर आम आम पिला धर पाठ पढ़ुनी मोबाइल धरिकी होची सेटा गोटे नेगेटिव एनर्जी सेटा तो खराब जिनस आम यदि मिछरे कहबा मो पु पाठ पढ़ुची पाठ पढ़ुची पाठ पढ़ुची पाठ पढ़ुची सब बही धरुची बही धरुची बही धरुची बही धरुची जदि एमती कहबा ताल सेटा तो भल कथा मिछरे भल कथा कहले असुविधा कौन आमे भल स्प्रेड कले असुविधा कौन आज आसी से कहवाई जे फेक इट एंड मेक इट मिछरे भी आमे मिछ जदि आमे 100 थर कहबा ताले सत हो जिवो बा केमिति आमे मिछ कहिकी भी आमे निजर सब इच्छा को पूरण करि परिबा आ मिछरे बंचिकी भी आमे हमर मिछरे बंचिकी भी आम इच्छा को पूरण करि परिबा जो आपण जो मु डॉक्टर जो डिस्पेंजांकर जो बही पढुथिली सेथिरे अछि जे यू फेक इट एंड मेक इट बा आज इफ टेक्निक माने ओडिया रे मु बुझाई दउची जदि मु गोटे टीचर हेइथांती कोन करथांती मु माने मु एबे रोसई करूची मु गोटे हाउसवाइफ मु सेटा आज इफ टेक्निक रे मु केमती ताको करिवि ना जदि मु गोटे टीचर हेइथांती एबे बीएलओ हेकी का ना लिखिथांती खरा छुट्टी रे नले एबे घर घर बुलिकी सेशन माने जनगणना करथांती मु जदि गोटे टीचर हेइथांती मु कोन करथांती ना एमती मासको एमती दरमा पाइथांती पिला मानको एमती पढेइथांती एमिति डेली सकाळ स्कूल जाइथांती ताको कहंती आज इफ टेक्निक आ गोटे होची फेक इट मेक इट देखंतु जो हमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे हम गुरु माने कहंती जो माने बड़ बड़ गुरु जो माने साइंटिस्ट जो माने एई जो आकर्षण नियम ऊपर रिसर्च करचंती से माने कोन करिथिले ना से माने किछि लोकंकु जो किछि दुखी लोकंकु नेले जो माने खुशी रे रहउचंती सक्सेस पाउचंती ताको कथा तो अलगा किंतु जो माने सबो बेले दुख रे रहउचंती किछि लोकंकु नेकी कहिले हसिबा पई से किंतु हसिलेनी आउ किछि लोकंकु नेले से भी सेमती हसिलेनी किछि लोकंकु कोन कले किछि दिन पई जबरदस्तिया हसिबा को कहिले आउ तांकु एमती हसिबा पई गोटे स्टिकर मार देले एमती गोटे काठ देकी स्टिकर मार देले एमती करिकी से बसिले सबुबेले हसिकी मिछुटारे बसिला परे तापरे तांको दीटा ग्रुप भितरे रिसर्च करा गला जे दी जणांक तो दुखी आउ देखिबा यार जबरदस्तिया हमें स्टिकर मारिकी यार एमती हस कर देजे एई 10 जनकर आउ 10 जनकर से तांकर मन सुखेकी बसचंदी किंतु दीटा ग्रुप होचंदी दुखी ग्रुप तापर सोटो कोन हैला ना तांको ऊपर जतले रिसर्च करा गला सेतबेले देखा गला जे तांको ब्रेन पावर दी जनक भितरु जो मानको जबरदस्त स्टिकर मरा जाईची एमती करिकी जो मानको जबरदस्त स्टिकर मरा जाईची से मानकर ब्रेन रे हैप्पीनेस हार्मोन्स सिक्रेशन होउची जबरदस्त जो माने आ हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेशन हेले कोन हबो ना हमें ब्रह्मांड को मैसेज देले हमें खुशी अछु आमी जो काम करिबा ब्रह्मांड जानिबो जे ये एई काम पई ये खुशी अछि तथास्तु करिवे बुझी गेला जबरदस्त आमी जदी खुशी रहिबा जबरदस्त जदी गोटे मिछ कहबा जबरदस्त जदी किछि गोटे भलो काम करिबा ताहले कोन हबो ना फेक इट मेक इट रे परिणत होई जिवो एटा आपण को फेक इट मेक इट रो जो एटा कहया पूर्वरु आपण कहूची जदी भी आपणकर कोनोसी गोटे जिंस अछि समाधान करिबारे ए आकर्षण नियम अनुसार आपण करि परिबे मोर वीडियो रे बहुत जिंस अछि वीडियो को सर्च करिकि देखिकि भी समाधान करि परिबे आ जदी वीडियो देखिकि आपण समाधान करि पारु नाहंती भाबुचंती जे गुरुमांगर सेशन नबा निहाती दरकार ताहले मो नंबर हैला 9108714631 मो नंबर हैला 9108714631 एथिरे आपण मेसेज करिवे तापरे आपण कोन करिबा हमें केमिति हमें सिखिबा जी फेक इट एंड मेक इट केमिति सत्य करिबा देखंतु ब्रह्मांड गोटे जिंस आमर फीलिंग्स बुझे ब्रह्मांड गोटे जिंस आम ब्रेन आमर कोन बुझे
एटा मु शिखिची आम ब्रेन कौन बुझे ब्रेन आमर बॉडी लैंग्वेज को बुझे आउ बॉडी लैंग्वेज रु जहा बाहर जो माने फीलिंग्स बाहर सेटा आमर ब्रेन को जीव ब्रेन को गला परे आमर ब्रेन कौन करिवो ना ब्रह्मांड को सही मेसेज दबो ब्रह्मांड को सही मेसेज दबो मन रख देकी सुनंतु बहुत कॉम्बिनेशन अछि आ भितरे आमर आम शरीर आम मन आमर ब्रह्मांड ए सबू माने समस्ते समस्त सहित बहुत कनेक्शन अछि आमी कौन करिबा आपण कौन करिवे केमिति आपणकर मैनिफेस्टेशन हम आपण जबरदस्त खुशी केमती रहिबे सबु दिन आपण कौन करंतु सखाळे उठिकी आपण कौन करंतु जबरदस्तिया खुशी रहंतु आपण खुशी लागुनी आपण कोनोसी शारीरिक चैलेंज अछि शरीर शरीर ऊपर किछि चैलेंज अछि आपणको परिवार ऊपर किछि चैलेंज अछि आपणकर किछि आर्थिक किछि समाधान करिवार अछि सी भी गोटे किछि चैलेंज अछि तनकरी आपण सखाळे उठिला माने से चिंताटा ठकी पसुची आपण किंतु हसी पारो नाहंती किंतु मो कथा सुनिकी आपण आरंभ करंतु देखिबे बेसी नाही 40 दिन रु 40 दिन रु 90 दिन काहाको 40 दिन लागुची काहाको 90 दिन लागुची काहाको 100 दिन लागुची काहाको 200 दिन लागुची किंतु निश्चित भाबरे परिवर्तन हबो निश्चित भाबरे आपण कौन करंतु जे सखाळे उठिबे तो सांगे सांगे हसी देबे ब्रह्मांड को पठै देले मेसेज दे मु बहुत खुशी अछि काहे कि ना आपण तो सांग सांग उठुचंती हमर सेतबेले सबकॉन्शियस माइंड हमर एक्टिव थाए माने हमर जोटा पिनाइल ग्लैंड सबकॉन्शियस माइंड हमर से सब एक्टिव थाए सेतिकी बेले आपण जहा जहा आपण बॉडी लैंग्वेज रो हो पार्टी रो हो चिंता रे हो जहाटा एक्सप्रेस करिवे आपनकर दिन सारा सेमती कटिबो तेणुकर आपण कौन करिवे हस माडू न माडू जबरदस्त जबरदस्त हसबे खाली जबरदस्त करंतु ना गोटे एक्सपेरिमेंट हिसाब रे कहबे गुरुमा कहउचंती देखिबा सत्य कथा ना एटा मिछ कथा गोटे मते गोटे एक्सपेरिमेंट करिया पई मो कथा को आपण करंतु जबरदस्त करंतु तापरे सकाळ उठी हसिले हसिले तापरे कौन करिवे जहाँ आपण चाहूचंती जो ड्रीम जॉब चाहूचंती जो टंका चाहूचंती आपण रिलेशनशिप भलो करिया को चाहूचंती स्वामी को सहित कि सासु को सहित जहाँ आपण चाहूचंती आपण कोन करिवे दिन सारा सेईटा को भाबिबे जे मु अरे मो सासु मते एते भल पाउचंती मो पई आज रांधी की पिठा रांधी की पठैचंती वाओ थैंक यू माने आपण कोन करंतु जोटा चाहूचंती ସେଇଟା को कल्पना रे देखंतु आपण चाहूचंती जे आपण स्वामी आपण को सासु भल पांतु किंतु आपण कोन करूचंती भाबुचंती कोन मो स्वामी काहे कि मो कथा सुनिलानी मो सासु भी तांको सपोर्ट करूची मो सासु भी टिके स्त्री लोकटा है कि मो कथा सुनुनी आपण कोन करूचंती सबु बेले से मानकर विरुद्ध रे कहउचंती आउ सबु बेले से मानकर विरुद्ध रे कहउचंती जहा फल रे कि सेटा बड़ी 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 जाउची मल्टीपल हे कि जाउची सेति पई आपण कोन करिवे प्रथमे आपण कोन करिवे फास्ट सखाळे उठिले मिछि मिछिका हसिले ताहापरे दिन सारा आपण एक्टिंग करिया को पड़िबो आपण को मिछि मिछिटार एक्टिंग करिया को पड़िबो जेमति धर आपण चाहउचंती ए माने चाहउचंती सासु सहित संपर्क भलो आपण मिछि मिछिका बे सासु मो सासु बहुत भल पाउचंती आजीबा फोन करथिले आजीबा पिठा करी की पठैथिले एग्जैक्ट एमती आपण मिछरे हो पछे एक्टिंग करंतु तापरे आउ गोटे जदी आपण ड्रीम जॉब चाहउचंती ड्रीम जॉब भी ठीक है आपण आग उठंतु आग कौन करंतु ना समस्त को धन्यवाद करके आग हसी दियंतु आग उठिले तो आग भल से हसी देबे पूरा हसी देबे जबरदस्त हस लागुनी मुह सुके बइचंती जबरदस्त जबरदस्त किछि समय हसिला परे आपण देखिबे किछि दिन परे ना सत सतिका हसीबा जिंस सब आपण पाखु आकर्षण हबो आपण जेंति सत्यरे हसुचंती ता पई आकर्षण हबो एटा 100% सत्य कथा आकर्षण हेई सब जीव हस जिंस तापरे कोन करिवे जबरदस्त हसिले तापरे आपण जहा चाहउचंती टंका चाहउचंती खर्च करा बेले मन दुख करिवेनी आपण फील करिवे मो पाखरे बहुत पैसा अछि 2 टंका नै तू रख 2 टंका खीर आनले 30 टंका खीर नियो 30 टंका नियो मो पाखरे बहुत टंका अछि माने एई फीलिंग्स रे
ମିଛ ମିଛ ଧନୀ ଫିଲିଂସରେ ମିଛ ମିଛ ଯେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଫିଲିଂସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ସାରା। ଆସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆସ୍ ଇଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନେ କ୍ଷୀରବାଲା ନିଅ। ମୁଁ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଅ ପିଲାମାନେ ନିଅ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଫିଲିଂସରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ଫିଲିଂସରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଫିଲିଂସରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମନି ସହିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଇଯାଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇଯାଉ। ସେଠି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସିବେ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆପଣ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତ ପାଇଯାଇଛି, ଏଥର କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଯିବି? ଏମିତି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଉଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ଏମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ହସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହସିବା ଛାଡ଼ିବେନି। ହସିବା ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଉ ଜବରଦସ୍ତ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ଏମିତି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଜବ୍ ଟିଚର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଚର ବଦଳରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ପିଅନ ମାନେ ଆଣି ଫାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଚା କପେ ଥୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଆପଣ ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମନ ଭିତରେ ଭାବିବେ ଆସ୍ ଇଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଳି, ବା ମୁଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଦେବି ସେଠି ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବି ଦରମା ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବି, ଟିଚର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଜଏନ୍ କରିକି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିବି, ମୁଁ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିବି, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମିଛି ମିଛିକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଛି ମିଛିକା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍। ଆପଣ ଦିନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖା 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍ ମେଡିଟେସନ 2 ଥର ଦିନରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 40 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମର ହେଉଛି 40 ଦିନ 45 ଦିନ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି 40 ଦିନ କିମ୍ବା 45 ଦିନ। ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମିଛି ମିଛିକା ହସନ୍ତୁ, ହସ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ମିଛି ମିଛିକା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆସିବ। ମିଛି ମିଛିକା କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାମାନେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଛରେ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କହି କହିକି ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍। ମିଛି ମିଛିକା ହସିବା, ସତରେ ହସୁଥିବା, ମିଛି ମିଛିକା ହସିବା, ସତରେ ହସୁଥିବା, ମିଛି ମିଛିକା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛେ ଦେଖିବା, ସତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବି ହାଇ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ମନି ପାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମିଛି ମିଛିକା ଆପଣ କରିବେ ବି, ଯେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବି ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ସତରେ ହସ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ସତ ହେବା। ବୁଝିହେଲା? ମୋର ଏଇଟା ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଡେଲି କରନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି, ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତେ? ଏବେ ଯେମିତି ରହି ରହି ରହି, ଧର ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ମୁଁ ପୁରା ରହି ରହି ଘଷୁଛି, ଟିକେ ଗପୁଛି, ଟିକେ ଅନଉଛି, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଦେବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ଘଷିବି, ଦେଖିବି, ଚିନ୍ତା କରିବି, ଗପୁଥିବି, ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି କି? ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଚାକିରି କରିଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ସବୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁରା
ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ଆପଣ ଡେଲି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ 40 ଦିନ କରିକି ତାପରେ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 40 ଦିନ କରିବେ ତାପରେ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଦେବେ। ଦିନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଦିନରେ 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ଫେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।